बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज का प्रोग्राम नुनार की सरजमीन के उत्ते ते साढ़े दोस्तों के दरम्यान मैं थोड़ा सा तारफ कराना चाहवा कि अज के इस प्रोग्राम के साढ़े क्लास फैलो कैमरामैन अगर जरा सारे दिखाए तो मौजूद ने 28 साल के बाद ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं। सन 1998 के मैट्रिक की पिछले 2-3 साल तो असीं दोस्तों को इकट्ठे करने पे हैं तो अज दोस्तों के इंटरटेनमेंट वास्ते अज चूँकि दोस्त साढ़े जो दोस्त ने ना इन्होंने बच्चे भी नाल आए हुए हैं तो साड़ी खुशकिस्मती कि असीं जिस टाइम नुनार स्कूल जाते होंगे सी ना तो साढ़े रस्ते इन्हों के घर से मेरे ख्याल उस टाइम ये बच्चे सन छोटे छोटे बच्चे अज भी एक स्टार के तौर पर साढ़े सामने बैठे हुए हैं। साड़ी सरजमीन नुनार के नारवाल के साढ़े गायकी के घराने के नाल ताल्लुक रखने वाले बाकर अली राहत आज साढ़े दरम्यान मौजूद ने स्टूडेंट ऑफ राहत। और दूसरी चीज़ है कि मुसीकी के उस्ताद राहत फतेह अली खान के शागिर्द ने अज उन्होंने झलक तुहानू वेखण च नज़र आएगी। तो मैं हुण माइक जिहड़ा वा बाकर अली राहत के हवाले करना। तो दूसरी चीज़ है कि असी पंजाबी का एक प्रोग्राम गल वेले दी असी उन्होंने मतलब कि होस्ट करने मैं अफजल भट्टी तो जुल्फकार जट साहब वो पिछे बैठे ने जरा एक सैकंड दिखाओ। साडा जिहड़ा प्रोग्राम है ना गल वेले दी ये बेसिकली पंजाबी रवायात के उत्ते पंजाबी कल्चर के उत्ते जिहदे विच मुसीकी प्यार मुहब्बत सूफीज़म ये सारा कुछ होंदा। तो आखिर में मैं अज के सारे दोस्तों का जो दोस्त तशरीफ लाए हैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा कराँगा तो उम्मीद कराँगा वो अज इस प्रोग्राम खूब इंजॉय करेंगे। शुक्रिया। तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इतना तेरे ही नाम तक हर इंतहा है तेरी हमदा सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह
یہ زمین جب نبی میں یہاں لگنا تھا جب نبی میں یہاں لگنا تھا یہ زمین جب نبی میں یہاں لگنا تھا یہ زمین جب نبی میں یہاں لگنا تھا یہ ہستی کسی ولی کا جب نہ تھا یہ ہستی کسی ولی کا جب نہ تھا جب نہ تھا سیدھا ربنا تھا سیدھا ربنا تھا سیدھا ربنا تھا سیدھا اللہ اللہ یہی سدا کے خدا بندے لا جلال ہے یہی مثال ہے تیری کے دل کے ساتھ ہے ساتھ ہے تیری کے دل کے ساتھ ہے یہی مثال ہے تیری کے دل کے ساتھ ہے یہی مثال ہے تیری کے دل کے ساتھ ہے تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے تیری ہر شان میں موجود ہے اللہ پہنچے گے تیرے عرش تک مصطفیٰ پہنچے گے عرش تک مصطفیٰ پہنچے گے عرش تک مصطفیٰ پہنچے گے عرش تک مصطفیٰ اللہ کے منصور نے کیا کہا سپنا کے دنوں میں سپنا کے دنوں میں
اللہ